Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va continuer le module de la réalisation des opérations de rectification. Donc voilà, elle est concernée au groupe MGP 201. Donc la première des choses, il y a la définition de la rectification. Il y a de la rectification. Donc la rectification est un procédé d'usinage sur machine-outil qui consiste à enlever la matière sous forme de coupeau au moyen d'un outil particulier appelé meule. Donc la rectification c'est un procédé d'usinage, le tournage, le fraisage, le perçage, c'est un procédé d'obtention des pièces, mais il est d'usinage, spécialement d'usinage. واللي منه كنحصلوا على واحد لا بيس فيني ولا نقدروا دومي سومي فيني ولا نقدروا نحتاجوها من بعد كي كونسيست ا انلوفي لا ماتيير بعدا سور ماشين اوتي يعني عنده واحد لا ماشين ديالو اون ماشين افيك اوتي ديالو كتسمى لا ريكتيفيوز سي اون ماشين اوتي دو لا ريكتيفيكاسيون كي كونسيست ا انلوفي لا ماتيير enlever la matière يعني بعد من كنديروا لا ريكتيفيكاسيون كنحيدوا لا ماتيير من لا بيس لا بيس كتكون بلان دو لا ماتيير حنا كنحيدوا منها شويه ديال لا ماتيير سو فورم دو بوتي كوب يعني لي كوبو ديالها ماشي بحال الفريزاج وماشي بحال ليزوناج اون جينيرال حنا كنحيدوا واحد لي كوبو صغار دي غران صغار حبيبات صغار كنحيدوهم ابري لا ريكتيفيكاسيون au moyen d'un outil particulier appelé meule. Donc l'outil اللي كنخدموه هو سميتو meule. Voilà بالدارجه كنسميوه ليمون ولكن en français كنسميوه la meule. Voilà. Donc on fait appel à ce procédé pour des raisons de précision. يعني ما كنحتاجوا هاد البروسيدي pour des raisons de précision. باش نديرو la précision في la pièce qui tient à la fois aux dimensions يعني les dimensions ديال la pièce باينه les dimensions يكونوا exact ديال la pièce ou état de surface ديال la pièce تكون bon très bon état de surface et en condition de dureté des pièces la dureté ديال la pièce الصلابه ديال la pièce la pièce كتكون dure très dure. Donc, principale forme réalisée en rectification. شنو هما les formes اللي نقدروا نصايبوا من la rectification من نديروا دي بيس اللي نصايبوا ليهم la rectification. Donc اول فورم هي cylindre extérieur هي la forme A. Donc cylindre mais il est extérieur من l'extérieur ديالها كنديروا la rectification l'extérieur ديالها. B cône extérieur عنده la forme conique عنده la forme conique عنده cercle grand cercle وعنده petit cercle donc هنا كنكون هاد la forme conique كنديروا لها la rectification extérieure. Surface de révolution profilée de révolution يعني عندها axe بحال cylindrique ولكن عندها واحد لي فورم بروفيلي كيكونوا فيهم واحد لي فورم على الاكستيريور حتى هما تنديروا ليهم لا ريكتيفيكاسيون. لا ليزاج يعني على الانتيريور يعني شي فورم ديال شي ترو ولكن تنديروا حنا من الداخل لا ليزاج نديروا لا ليزاج راه كديروه حتى في التورناج كنشدوا لا بيس اللي ديجا بيرسي وكنديروا لها لا ليزاج. دونك فوالا حنا في لا ريكتيفيكاسيون هذاك لا ليزاج حتى هو كنريكتيفيوه من الداخل. Donc l'épaulement donc ملي كنقولوا épaulement c'est une forme mécanique donc عندها بحال هاد لا فورم c'est une épaulement عندها بحال واحد الكتف جات من épaule les épaules هما الكتاف. donc voilà هاد لا فورم هنا تنقدروا نديروا في هاد لا بارتي تنديروا لا ريكتيفيكاسيون. surface plane une surface plane راكم عارفين لي surface plane حتى هما تنديروا لهم لا ريكتيفيكاسيون.
les surfaces planes profilées. Donc des surfaces planes profilées. De la forme, c'est que d'aron. De la forme, donc voilà, dit, la rectification. Hein? Ils sont des surfaces planes, mais ils sont profilés. عندهم واحد البروفيل. Hein? شي دخله من شي قنت ولا شي حاجة. L'affûtage des outils, hein, vous savez l'affûtage des outils, les les outils donc on les affûte, hein, donc l'affûtage il est utilisé par il est fait par la rectifieuse ou bien par le procédé de la rectification. Mode d'action de l'outil meule. Le mode d'action de l'outil. L'outil meule. Donc la rectification d'une surface s'opère comme suite. La meule M, le nom de M, constituée d'une multitude de grains d'abrasifs. Je nomme des grains G. Les grains d'abrasif. هذو النقيطات كيكونوا تيبانوا لكم هنا النقيطات. Donc voilà هادو راهم ce sont des grains. هو مكون من دي grains reliés ensemble par un matériau dit agglomérant. L'agglomérant A. هو هاد لابارتي اللي هنا اللي كتلصق ليا هادوك لي غران كتلصق ليا بين هادوك لي غران بحال شي كول بحال شي حاجه كتجمع لك لي غران بيناتهم. Agglomérant et animé d'un mouvement de rotation. La meule qui tourne, voilà, il fait la rotation et placé en contact avec la pièce à usine, en contact avec la pièce, donc la pièce elle est en contact avec elle, qui compte tangentielle, la tangente qui dit la tangente du cercle tangentielle. Ces petits grains enlèvent la matière sous forme de minuscules coupes. Les grains qui les grains qui de la pièce هما sous forme de minuscules coupes. Des coupes صغار هما هادو اللي مصايبينهم هنا بالتي عاطينهم le nom T ou le repère T. Donc هما des coupes صغار, des petits coupes. Donc les principaux travaux de rectification. Les principaux travaux اللي نقدروا نديروا من la rectification. Rectification cylindrique extérieure. بحال هادي. C'est une rectification cylindrique extérieure. Cylindrique mais elle est extérieure. كنديروها من برا. Cylindrique كاين extérieur. Le mouvement ديال هنا le mouvement de coupe. كتكون ديال لا مول وتقدر تكون حتى ديال لا بيس والموفمون دافونس ديال لا بيس كتمشي هكا à gauche et à droite pour finir la pièce. Donc voilà. Rectification conique extérieure كنديروها لواحد لا surface conique. Donc rectification extérieure, mouvement de coupe هنا au mouvement d'avance هنا. Donc voilà كيمشيو كيجي هاد la forme conique ou la pièce conique. Donc pour la meule tu vois il est tournant, la pièce il est tournant. Donc voilà. Rectification de forme extérieure, de forme profilée mais elles sont extérieures. Donc من برا donc à l'extérieur كتكون des formes كنصايبهم حتى هما à l'aide ديال هاد la rectification. Donc le mouvement de coupe toujours كتكون ديال la meule tu vois il est tournant voilà. وهنا le mouvement d'avance ديال هذا voilà ديال la meule voilà. Donc rectification en plongée et épaulement droite. Donc بحال هادي تكون des épaulements كنصايبو des épaulements هي كتسمى ديال rectification en plongée ولا épaulement droite. Donc voilà كنصايبو هاد الاكستيريور بحال ديكور ديال الشاريوطاج اللي كديروا هذاك الشاريوطاج ملي تديروا هذيك لا فورم ديال الشاريوطاج كتصايبوا هذاك لا سيرفاس
usiner. Donc voilà, rectification extérieure sans centre. Donc c'est une rectification à l'extérieur, mais même le centre, puisque vous avez deux moules ici, donc deux meules ici. On utilise deux meules, voilà. Rectification plane par meule tangentielle. C'est une rectification plane, la pièce il est là, ou la meule ou هذا, تنديروا la rectification plane. Mais la meule il est tangentielle. Donc la meule il est en forme de cercle. La tangente ديالها مماس ديالها كيكونوا la pièce. Donc il est tangentiel. علاش قلنا لها meule tangentielle. Donc chauffe la vitesse de coupe ou la vitesse de déplacement longitudinal de la pièce. La rectification cylindrique intérieure, qu'on a la forme, forme des cylindres, une pièce cylindrique, qu'on sait la rectification de l'alisage, mais le derrière. Donc c'est ma rectification cylindrique intérieure. Rectification conique intérieure, يعني la pièce elle est conique من الداخل. Donc à l'intérieur ديالها عندها la forme conique. Rectification de forme intérieure, يعني كتكون شي فورم لداخل بحال شي غورج لداخل ولا شي حاجه وتنديروا من الداخل تنديروا لا ريكتيفيكاسيون ديال هذيك لا فورم. ريكتيفيكاسيون دان سونتر، يعني كيكون عندي واحد لا بيس بحال باغي ندير ليها ريكتيفي مثلا لا فورم ديالها بحال لا فورم ديال لا فيس ولا شي حاجه وتنديروا لا ريكتيفيكاسيون ديالها. دونك بحال الشونفران ولا شي حاجه ولا كونجي هنا كنديروا بحال هاد لا فورم وكنديروا لها لا ريكتيفيكاسيون ديالها. دونك ريكتيفيكاسيون انتيريور سون سونتر. دونك عندنا واحد لا فورم هنا انتيريور، ولكن حنا تنديروا بزاف ديال لي داك سميتو لي مول باش نشدو هاد لا باش نشدو هاد لا بياس ونديروا لها لا ريكتيفيكاسيون من الداخل à l'intérieur. Donc on utilise plusieurs pièces pour la rectifier. Rectification plane par meule de face. Plane mais qui est tangentielle. D'abord par meule de face. Quand on a de la face de la meule ou quand on dit la rectification. La face, comme vous voyez fait de la figure, quand on a de la face de la meule ou quand on dit la rectification. Donc rectification d'angle, تكون عندنا شي angle بحال هادي queue d'aron، راه قلت لكم قبيله une forme ديال queue d'aron، راك il est trop utilisé في la mécanique. donc كنديروا ماشي كتكون هاد l'angle، عندنا هاد l'angle c'est un angle هادي زاويه وحنا كنديروا لا ريكتيفيكاسيون ديالها ونيتيليز هاد لا فورم ديال المول باش نديروا لا ريكتيفيكاسيون ديالها. افيطاج دوتي، يعني عندنا لي زوتي بحال لي زوتي ديسك تنديروا لهم لافيطاج، وكاينين لي زوتي اللي عندنا مثلا لي زوتي اللي عارفين ديال لا ار اس كنديروا لهم لافيطاج. مي ديال البلاكيت ما كيديروش لهم لافيطاج، دونك فوالا لي غير لا ار اس هما اللي تنديروا لهم لافيطاج. لافيطاج عنده دي بلون ودي زارات اللي كنتبعوهم. دونك الى من بعد قرينا ان شاء الله لافيطاج غنشوفوا لا سبيسيفيكاسيون ديال لافيطاج، كومون فير لافيطاج وشنو هما لي بلون ديال لي ا ريسبكتي بور لافيطاج ديال لي زوتي. دونك لا ريكتيفيكاسيون ديالهم سي توت اون هيستوار و توت اون دي كالكول. Donc, 15e, les rectifications plane sur plateau rotatif. يعني نشوف لي بيس فينا هما كنحطوا لي بيس sur واحد البلاطو وكنديروا ليهم هاد لا ريكتيفيكاسيون بهذا. دونك avec segment abrasif. دونك كنديروا لا ريكتيفيكاسيون. دونك فوالا كتحط لي بيس وكدير لهم لا ريكتيفيكاسيون في هاد البلاطو. هذا هو المول وكدير لا ريكتيفيكاسيون.